नमस्कार। आज आम 42 अध्याय पाठ करवा। 41 अध्याय आम सरी 41 अध्याय आम तुलसी शंख आ शालग्राम विषय पाठ करते। आज आम पाठ करवा उमा शंभु को आखि बुझी देवरु अंधकार शंभु को स्वेदरु अंधकासुर उत्पत्ति, हिरण्याक्षर पुत्र प्राप्ति निमंते तपस्या एवं शिवों ठारू अंधक को पुत्र रूपे लाभ करी हिरण्याक्षर गृह प्रत्यावर्तन, हिरण्याक्ष त्रिलोकी को जिणी पृथ्वी को रसातल को नहीं बराह रूपधारी विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष बध। सनत कुमार कहते व्यासदेव अंधकासुर जेपरी परमात्मा शंभु गणनाक्ष पद को प्राप्त है, एवं महेश्वर से मंगलमय चरित्र श्रवण कर। मुनीश्वर अंधकासुर प्रथमे शिवों संगे घोर संग्राम करथिला, मात्र परे तार बारंबार सात्विक भाव उद्रेक हेबारु से शंभु को प्रसन्न करि परिथिला। कारण नाना प्रकार लीला करिबारे प्रवीण शंभु शरणागत रक्षक और परम भक्त वत्सल अटंती। तांकर महात्म्य परम अद्भुत। व्यासदेव पचारले ऐश्वर्यशाली मुनिवर अंधक किए थिला एवं भूतଳରେ से केउ वीर्यवानर कूଳରେ उत्पन्न होइथिला, सेही महामनुषी द्वेतर रूप किपरि थिला एवं से कहार पुत्र थिला, से परम तेजस्वी शंभुंकर गणाध्यक्ष पद को किपरि प्राप्त होला। जदि अंधकासुर गणेश्वर पद पाइगला तेजे से तो परम धन्यवाद पात्र। सनत कुमार कहले मुने पूर्व कालर कथा थरे भक्तानुग्रहकारी तथा देवगणों चक्रवर्ती सम्राट भगवान शिवंकर विहार करने को इच्छा हला। से पार्वती को एवं गण मान सांगर नहीं तांकर निवास कैलासरु काशी आथिले। से काशीपुरी को निजर राजधानी करी भैरव नामक वीर को तार रक्षक करदेले। तापरे पार्वती संगे रही नाना प्रकार भक्तानंददायी लीला कले। थरे गोटे वरदान को निमित्त करी मुख्य मुख्य गण तथा शिवा को सांगरे नहीं मंदराचल गले एवं सेठारे मध्य नाना प्रकार लीला खेला कले। दिने प्रचंड पराक्रमी कर्पदी शिव मंदराचल पूर्व दिगरे बसिथिले। सेतिकी बेले गिरिजा प्रेम रे हस मजा करू करू तांकर आखि बुझीदेले। पार्वती आपना प्रबाल सुवर्ण पद्म वर्णाभ कर कमल शिवों को आखि बुझी देवारु क्षणक भितर सेठारे घोर अंधकार छाईगला। पार्वती हाथ महेश्वर ललाट स्पर्श हेबा मात्रे ताहा शंभु ललाटस्थ अग्नि रे संतप्त होइतिबारु मद जल उत्पन्न होइगला एवं सेठारे केतोटी बिंदु झरी पड़िला। तापरे सेही जल बिंदु एकत्र होई गोटे गर्भर रूप धारण कला। सेथिरु गोटे जीव उत्पन्न होला। से जीवर मुख थिला अत्यंत विकराल। से अत्यंत भयंकर क्रोधी कृतघ्न अंध कुरूप जटाधारी कालिया मनुष्य ठारू भिन्न एवं विकृत थिला, किंतु ताहार केश थिला सुंदर। ता कंठरु घर घर शब्द बाहरुथिला। से केबे गीत गाउथिला तो केबे हसुथिला, पुणी केतବେଳେ कांदुथिला तो केतବେଳେ दांत को चाटी चाटी नाचुथिला। एभଳି अद्भुत रूपकांतर जीवटी सृष्टि होइतिबारु शिव मंद मंद हसी पार्वती को कहिले, प्रिय मोर नेत्र को बंद करी तुम्हें ही तो ये कर्म करिछ, पुणी एबे भय करुछ काहेकि? शिव कथा सुनी गौरी हसीदेले एवं तांको आखि उपरु हाथ काढी नेले। सेठारे पूर्व परि आलोक दिसिला, किंतु से प्राणीर रूप सही परि भयंकर होई रहिला। अंधकारु उत्पन्न होइतिबारु से अंध थिला। एपरि प्राणी प्रकट हेबा देखि गौरी महेश्वर को पचारले, हे भगवान मोते सत कहंतु जे आम सम्मुखरे प्रकट होइतिबा ए विकृत प्राणीटी किए? ये तो अत्यंत भयंकर। क्यों उद्देश्य एवं किए यह सृष्टि कला और ए कहार पुत्र? सनत कुमार कहते महर्षि लीलामयी त्रिलोक्य जननी गौरी सृष्टिकर्ता से अंध सृष्टि संबंध में एभली प्रश्न करिबारु लीला बिहारी भगवान तांको प्रिया को स्मितहास पूर्वक एपरी उत्तर दिले। महेश्वर कहले, अद्भुत चरित्रकारिणी अंबिके शुण, तुम्हें जेतेबेले मो आखि बुझीदेल सेतेबेले ए अद्भुत प्रचंड पराक्रमी प्राणी मोर स्वेदर उत्पन्न होइछि। एहार नाम अंधक। तुम्हें ही एहार उत्पन्नकारिणी, तेणु तुम्हें ही शक्ति मानक सहित मिसी करुणा पूर्वक एहाकु गणक ठारू यथायोग्य रक्षा कर। आर जे बुद्धि पूर्वक विचार करी तुम्हें ए सब कार्य करबा उचित। सनत कुमार कहउछन्ति, मुने स्वामी को मुखरु एहा सुनी गौरी हृदय करुणार्द्र होइगला। से तांको शक्ति मानक सांगरे नै अंधक को निज पुत्र परि नाना प्रकार उपाय रक्षा कले। ए घटना परे जेतेबेले शिशिर ऋतु आसिला सेतेबेले दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र कामना रे से वन को आसिला।
କାରଣ ତା ପତ୍ନୀ ତାର ବଡ ଭାଇର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରା ଦେଖି ତାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସେହି ବନରେ ରହି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ତା ମନରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧାଦି ଦୋଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଚଳ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ହେ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର, ବୃଷଭଧ୍ୱଜ ପିନାକଧାରୀ ମହେଶ ତାର ତପସ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରବର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ହେ ଦୈତ୍ୟନାଥ, ଏବେ ତୁ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣକୁ ବିନାଶ ନ କର, କାହିଁକି ଏ ବ୍ରତ କରିଛୁ? ତୋର ମନୋରଥ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ହେଉଛି ବରଦାତା ଶଙ୍କର। ତୋର ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟରାଜ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଗିରିଶଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କଲା। ତାପରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଯୋଡ ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ କହିଲା, ହେ ଶଶିଶେଖର, ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟକୁଳ ଅନୁରୂପ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ହେ ଦେବେଶ, ମତେ ପରମ ବଳଶାଳୀ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁନେ, ଦୈତ୍ୟରାଜର କଥା ଶୁଣି କୃପାଳୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ଦୈତ୍ୟାଧିପ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଲେଖା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୋତେ ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ତାର ନାମ ଅନ୍ଧକ। ତୋ ପରି ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଅଜେୟ। ତୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି, ଏତିକି କହି ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ବିରାଜମାନ ଭୂତନାଥ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହସ୍ତରେ ଅନ୍ଧକକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରି ମହାମନୁଷ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଏ ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲା। ଗିରିଶଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାକ୍ରମୀ ଦୈତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ରସାତଳକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବତା, ମୁନି, ସିଦ୍ଧମାନେ ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞମୟ ବିକରାଳ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଥୋଡିର ପ୍ରହାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଚିରି ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ନିଜର ଅତୁଟ ସୁଦୃଢ ଆଗଦାନ୍ତରେ ଏବଂ ଥୋଡିରେ ଶହ ଶହ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ସହ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ କଠୋର ପାଦ ପ୍ରହାରରେ ନିଶାଚରଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମୀ ବିଷ୍ଣୁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଅସୁର ରାଜ ପଦରେ ଅନ୍ଧକର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ପାତାଳ ଲୋକରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନଃ ନେଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସି ଭଗବତ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଭୂଲୋକର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତ ଦେବତା, ମୁନି, ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱଧାମକୁ ବାହୁଡିଗଲେ। ବରାହ ରୂପ ଧରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁର ରାଜ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ନିହତ ହେବା ପରେ ଦେବଗଣ, ମୁନିଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ଜୀବ ସୁଖୀ। ଏଠି ଆମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର କେମିତି ନିହତ ହେଇଛି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅନ୍ଧକ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅନ୍ଧକକୁ କିଏ ପାଳିଲା, ଆଉ ତାର ପିତାମାତା କିଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେତିକି ପରିମାଣର ଆଗେଇବ ବା ବ୍ୟାପିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ନମଃ ଶିବାୟ।